Grabe. Ano, panis lang pa. Panis lang yan kay Panir. Panis, Panir. Panis! Oh. Budol na naman to. Ayan tayo, pangalawang ahon. Sakat na yung panis, Panir! Panis! Na over. Ano boss? Kamusta ang ano? Grabe! Karjak ka! Karjak ka more! Ayaw niya kasi dumaan dun sa ano eh, malayo daw. Sa Santa Rosa. Dito na lang daw kami sa sa Karjak. Malapit daw dito eh. Kaya dito kami dumaan. Ayaw niya doon sa long cut. Gusto niya shortcut.